आमी आतां उलयले हे न्यू कन्स्ट्रक्शन येवपा आहा तेजेर बफर झोनान आहल्या भाशेन तुमच्यान चोवपा जाता आमी बरे भाशेन बारीकसाणेन चोयल जाल्यार हे आदले हातोर म्हणजे आदलें कितें तरी आसलोलें हिंगा आनी हे आमगे ASIन कोणे रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा तें हेजेर सोद करूंक जाय आनी हेसो कन्स्ट्रक्शन हेसो कोणेन येवपा दिवपा शिरीपणा हांव विन्संट डिसिल्वा ओल्ड गोवा पॅरिशनर आनी रेजिडंट आमी हिंगा बफर झोना हाय सेंट ऑगस्टीन टावराच्या आमच्या फाटल्यान हिंगा दिसता हिंगा कन्स्ट्रक्शन येवपा आहा हे कन्स्ट्रक्शन बफर झोना पडटा आनी हे परमिशन्स घेयले जाल्यार खबर ना परमिशन पंचायतींतुलें पंचायत फॉरेस्ट डिपार्टमेंटालें पंचायत ASI तुलें बफर झोना कांय येवपा जायना पूण हे कितकून स्टार्ट जाला हे पोल्स गायले पोतरी मारले आनी हेच्या मुखार हे कावर कोरून भितर काम स्टार्ट जातलें हें कितकून जाता म्हणटा परमिशन्स घेयला जाल्यार हिंगा बोर्ड आसूं जाय सगळे परमिशनाचे हिंग कांय दिसची म्हणा फाटल्यान सगळीं झाडां आहाय फॉरेस्ट एरिया आहा आनी हे आमी सगळे ऑब्जेक्शन हाडटाय आतां ओल्ड गोवा बफर झोनांत जायते कन्स्ट्रक्शन येवपा सोदिता फाटीं आमी इंटरप्रिटेशन सेंटरा ऑब्जेक्शन हाडलोलें लेटली आतां फाटीं आमी पुलीस स्टेशनाचें हाडला आनी आतां आयज 22 जून 2025 आयज दिसा हेजेर आमी ऑब्जेक्शन हाडटाय कित्याक हे बफर झोनूच सगळ्यांक मेळटा काय म्हण बफर झोना आमच्या ओल्ड गोवांत कांय नाका आनी हेकाच लागून आमी मास्टर प्लॅना डिमांड कोताय आमचे MLAक पंचायती सगळ्या रिक्वेस्ट कोताय फूल फोर्सान आमी मुखार काडूंक जाय हें जावपा मास्टर प्लॅन अ मस्ट फॉर ओल्ड गोवा आनी हाका लागून आख्खे गोंयचो लोक आहा बराबर प्लीज 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 चीफ मिनिस्टर MLA आनी सगळे अथॉरिटी टावन एंड कंट्री प्लॅन सगळ्या रिक्वेस्ट कोता हे मास्टर प्लॅना मातशें मुखार काडाय कित्याक आमकां हें सगळें सेव करूंक जाय हे सँक्टिटी सेव करूंक जाय ओल्ड गोवाचो देव बरें करूं हांव कॅट्रिना प्रेस ओल्ड गोवाचे पॅरिशनर तशेंच रेजिडंट आनी सेव ओल्ड गोवाचे एक्शन कमिटीचे मेंबर आमचो फाटल्या TCP मिनिस्टर सांगतालो की आमी बफर झोनाक कांयच करून दिवचे ना म्हणून आतां पळय आतां इंटरप्रिटेशन सेक्शन केलें तें बफर झोनान पुलीस स्टेशन केलें तें बफर झोनान आतां हिंगा एक मेगा प्रोजेक्ट येता तोय बफर झोनान फकत बफर झोनानूच कोत्ता ते आतां आमचो मिनिस्टर म्हणटालो कांयच येवचें ना म्हणून हें आतां कशें जाता हिंगा कोणेन तरी नोटीस करूंक जाय येवन पळोवंक जाय आमचो MLA आहा आमचे 5 मेंबर आहा सरपंच पळोवंक जाय हें सगळें येवन आतां हें करपाक आमकां आमी बरें म्हणल्यार बफर झोन आमचे भितर येता ते आमी कित्याक करून दिवचे ना इतलें सांगून म्हज्या 2 उतरां काबार करता हांव जेनिफर लोबो मेंबर ऑफ सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी आनी पॅरिशनर ऑफ ओल्ड गोवा आतां हे प्रोजेक्ट पळय जायते प्रोजेक्ट येता ते आमी सेव ओल्ड गोवाचे एक्शन कमिटीन आमी ते निशेध मारलेले जायते इंटरप्रिटेशन सेंटर येता थिंगा आमी निशेध मारून हजारांनी लोक येयलो आमी तांकां आपोवंक नासले पूण आमकां सपोर्ट करपाक जायतोच लोक येता आनी आमी आयज हिंगा उबी आसा सेंट ऑगस्टीन चॅपला कडेन हिंगा कन्स्ट्रक्शन चलता तशेंच हे बफर झोनानूच कित्याक कन्स्ट्रक्शन चलता हें आमचो व्हडलो क्वेश्चन मार्क हे कित्याक लागून हे बफर झोनानूच तुमी कन्स्ट्रक्शन करतात आमकां हिंगा कन्स्ट्रक्शन कांयच नाका आमकां हे पुलीस स्टेशनान पासून तुमी आयकलां फाटल्या दिसांनी ते बफर झोनान पडटा पूण जाता त्या बेगीन आमकां हो मास्टर प्लॅन मेळचो म्हूण आमी CMA कडेन मागता आनी आमकां लोकांचो जायतो सपोर्ट आहा आमी 32,000 एप्लिकेशनां आमी CMAच्या हातान दिल्लीं बेगीच्या बेगीन आमकां मास्टर प्लॅन जाय म्हूण देव बरें करूं हांव बाजूलो प्रकाश जावं ओल्ड गोवाचो पॅरिशनर आनी तसोच सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीचो मेंबर आमी आतां ऑगस्टिना टावरा कडेन सोकलाक आसाय
बफर झोनान आनी हे सायडीन चयल्यार जायते ते प्रोजेक्ट हाडूचे ते सद्याक हो तेका हेंच ना, पंचायतीन हें दिल्लें ना, कोणें दिल्लें ना, पूण ते चोरयां बंद करून काडूंक चयता. आनी तशें हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेमी दिल्यार सगळीं झाडां आसात ती कातरूंक करतात. आनी तशें आमी CMा कडेन ना जावं आमचे MLA कडेन मागलोले आसा. तशें पंचायती सगळे एकठांय घेवन आमचो मास्टर प्लॅन तयार करचो म्हूण. तेन्ना हे कांय येवंक आमी दिवचें ना हेच्या फुडें, पूण आमकां जाय मास्टर प्लॅन फर्स्ट. आमी सरकार लागीं मागलें, सगळ्यां लागीं मागलें, आनी एकदां मागता पंचायती कडेन, सगळे कोण अधिकारी ते कडेन, सगळ्या कडेन CMा कडेन आमकां मास्टर प्लॅन दिवचो. देव बरें.